ये मेरा फर्स्ट टाइम है व्यू को अटेंड करना। बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्थ में मकर संक्रांति हम काइट फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ये देखा मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल वियर किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अपने घर से दूर रह के आपको घर की याद आ रही है? घर की तो याद आ रही है बट आज यहाँ पे रह के इतना वो लग नहीं रहा है, इतना अलोन फील नहीं हो रहा है। इट्स गुड। यहाँ पे अभी अच्छा लगा पूरा फेस्टिवल वगैरह सबके साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगा। पूरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। माघ বিহুৰ দিনাই মেজি জ্বলোৱাৰ সুযোগখন পালোঁ। ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিলেও শিৱসাগৰত যিসকল আৰক্ষী বিষয়াই হওক বা বেলেগ আমাৰ অফিচাৰসকলেই হওক বা প্ৰেছৰ বিষয়াসকলেই হওক, সকলোৰে লগত মিলি পেলাই যেনেকৈ মেজিটো জ্বলালোঁ, একো লগা নাই যে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ। চ' শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে আৰু আশা কৰোঁ গোটেই বছৰটো খুব ভালদৰে যাওক সকলোৰে। সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা অনুসৰি ভাল লাগিছে। সেইখিনি যিমানখিনি কৰিব পৰা গৈছে দূৰত থাকি, চ' সেইখিনি সৰু প্ৰচেষ্টা এটা হ'বলৈ গৈছে। নিশ্চয় ক'ব লাগিব আমি শিৱসাগৰ আৰক্ষী ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ মানে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সদৌ অসমৰ ৰাইজক আমি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এখন অপৰাধমুক্ত অসম বিচাৰোঁ, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ।